안녕하세요. Y buenas noches. 예, 우리 갈라디아서 2장 말씀 읽겠습니다. Y esta noche compartiremos Gálatas capítulo 2. 갈라디아서 2장 1절부터 21절까지 11절부터 21절까지 읽겠습니다. Gálatas capítulo 2, el versículo del 11 al 21. Capítulo 12, el versículo del 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de ellos, de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Y en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. 우리가 믿는 것은 하나님을 믿습니다. Nosotros creemos en Dios. 우리가 하나님을 믿는 걸 보고 신앙이라고 합니다. Nosotros creemos en Dios, esto es la vivencia. 신앙이라는 말은 신을 의지하고 바라본다는 말입니다. La vivencia significa yo apoyo en Dios y yo espero en Él. 종교라는 게 있는데 Y la religión, ¿qué es? 종교는 사람이 무엇을 하는 걸 보고 종교라고 말합니다. La religión es el humano hace su obra. 우리가 어제 갈라디아서 1장 말씀을 들었는데 Y anoche nosotros compartimos en Gálatas capítulo 1. 하나님은 우리가 일하는 걸 아주 싫어한다고 했어요. Dios aborrece la propia obra humana. 사람이 하나님께 범죄할 때 Cuando Adán cometió y error delante de Dios, 사단은 제일 먼저 사람들로 하여금 일을 하도록 했습니다. Satanás le engañaba al hombre que hiciera su propia obra. 여러분들이 구원을 받고 주를 섬기는 동안에 Ya después de recibir la salvación, si usted adora a Dios 내가 뭘 해야 하는구나 하는 생각이 들면 y usted piensa, yo debo hacer algo, 여러분 신앙이 빗나갈 수밖에 없습니다. ya usted debe desviarse a otro lado. 우리는 오늘 하루 하나님이 우리를 돕는 것을 많이 Hoy durante 봤습니다. el día nosotros vimos la mano de Dios cómo nos ayudaba. 오늘 우리가 오전에 말씀을 들었는데 Hoy en la mañana nosotros escuchamos la palabra. 볼리비아의 많은 목사님들이 와서 우리 말씀을 들었습니다. Muchos pastores de Bolivia que venían escuchaban la palabra. 우리가 오후에는 이 볼리비아 산타크루스에 두 번째로 큰 교회에 가서 말씀을 Hoy en la tarde 드렸는데 nosotros estuvimos en una iglesia evangélica más grande segundo aquí en Santa Cruz. 그 교회에 목사님들이 전부 다 모였습니다. Y todos los pastores de esa iglesia estaban reunidos. 제가 말씀을 끝나고 그 목사님 책임자 목사님하고 그 교회 목사님들을 만났는데 Cuando terminé el sermón y yo tuve la comunión con los pastores donde nos invitaba. 그 목사님이 책임자 목사님이 제게 이렇게 Y 말하셨어요. el pastor y general también nos comentaba. 저는 목사님이 오늘 하시는 이야기를 잘 들었습니다. Pastor, hoy yo escuchaba su palabra.
목사님 말씀대로라면 저는 신앙을 새로 배워야 할 것 Según 같습니다. su palabra, yo debo entonces reconstruir mi vida de creencia. 그 교회는 여기 있는 이 홀보다 훨씬 큰 교회인데 Y esa iglesia tiene un salón más grande que ahora. 그분들이 우리가 가진 이 복음을 놀라워하고 Y el pastor se sentía maravillado. 이 말씀을 배우려고 했습니다. Él también quería escuchar más. 많은 목사님들이 우리가 전하는 이 말씀을 라디오 방송으로 전파하고 싶다고 Y 했어요. también varios pastores me decían que ellos quieren transmitir por medio de radio y a diferentes lugares. 여러분 저는 아무것도 아는 게 없어요. Y hermano, no sé nada. 제가 에스파뇰 하나도 할 수 없고 No puedo hablar español. 여러분들하고 대화를 하는 것도 쉽지 Tampoco no 않아요. puedo conversar con ustedes. 그런데 하나님은 우리가 전하는 이 말씀을 듣는 많은 사람들에게 Pero Dios nos permitió, mucha gente que está escuchando, 이 말씀이 얼마나 대단한 건 줄을 가르쳐 줬습니다. nos ha enseñado el valor de la palabra. 여러분들은 매일 말씀을 듣기 때문에 Todos los días usted escucha la palabra de 이 Dios. 말씀이 얼마나 대단한지 잘 모릅니다. Tal vez usted no valorarían lo que 그래서 está 여러분들은 escuchando. 말씀을 들을 때도 딴전도 피울 수 있고 Por eso cuando usted escucha la palabra de Dios puede hacer otra cosa. 말씀을 듣다가 졸기도 할 수 Mientras 있고 escucha la palabra usted cabecean. 그런데 오늘 그 목사님들은 처음 만났는데 Pero hoy nosotros encontramos con los pastores. 우리는 이런 말씀을 들어보지 못했습니다. Wow, nunca hemos escuchado así 목사님 우리를 좀 interpreta. 가르쳐 주십시오. Pastor, enséñanos. 내일 아침에는 우리 교회 목사님들이 전부 다 이리 오겠습니다. Mañana en la mañana yo enviaré todos los pastores de nuestra iglesia. 제가 내일 말씀 전하고 이제 다음 시간이 없다고 했어요. Y yo le decía, mañana será último día en la mañana. 이분은 자기 교회 성도들을 다 불러서 이 말씀을 배우게 하려고 합니다. Y el pastor quiere llamar todos los miembros que escuchar esa palabra. 제가 너무 감사했어요. Yo estaba muy agradecido. 하나님 볼리비아에 하실 일이 너무 많은데 Dios tiene un plan muy grande para Bolivia. 우리가 그동안 잠을 자고 있었구나. Mucho tiempo estábamos dormidos. 그냥 우리끼리 모여 있으니까 Solamente estamos reunidos, solo nosotros. 우리는 이 복음이 얼마나 대단한지 잘 몰라요. Nosotros no sabíamos el valor que tiene el 그러나 evangelio. 여러분이 나가서 복음을 전해보면 Si usted cuando salgan de aquí anuncia el 이 evangelio, 복음은 아무나 전하는 게 아닙니다. usted va a darse cuenta, no anuncia a cualquiera persona ese evangelio. 여러분 성경은 사람이 하는 것과 하나님이 하는 것을 구별해 놓았습니다. La palabra de Dios no distingue la obra hecho de humano o de Dios. 사람이 하는 것은 종교라고 말하고 Y el humano hace y cosas, eso es la religión. 하나님이 하시는 것은 신앙이라고 합니다. Dios hace las cosas, esta es la vivencia. 만약에 여러분이 기도를 하시는데 Si usted ora ante Dios, 하나님이 여러분을 위하여 기도를 해주시면 si Dios ora por ustedes, 얼마나 기도가 좋겠습니까? entonces, ¿y cómo se sentiría tan bueno, 여러분이 no, sobre 전도를 oración? 하는데 Si usted anuncia el evangelio, 하나님이 여러분을 대신해서 전도해주면 si en vez de usted Dios anuncia el evangelio, 얼마나 여러분의 전도가 ¿cómo se 좋겠습니까? sentiría? ¿Lleno de gozo, no? 근데 여러분이 전도해야 한다면 Pero usted piensa que yo tengo que anunciar el evangelio. 전도는 부담스러운 게 됩니다. Entonces se sentiría muy presionado. 여러분들이 구원을 받고 나서 부담스러울 때가 있죠. Ya después de haber nacido de nuevo, se siente presionado, ¿sí o no? 그건 여러분이 하나님을 버렸기 때문에 Porque 그래요. usted había dejado su Dios. 하나님이 하시면 여러분이 행복할 텐데 Si Dios hiciera en su vida, usted se sentiría bien. 하나님이 하시지 않기 때문에 점점 Si 부담스러워지는 usted no 거예요. hace, por eso Dios no hace, por eso usted se siente más delicado. 우리가 오늘 갈라디아서 2장을 편 이유는 Hoy nosotros leímos en Gálatas capítulo 2 cuál es la razón. 갈라디아서 2장에는 우리가 없다라는 걸 가르쳐 En 주려고 Gálatas 했어요. capítulo 2 nos explica, ya no existe nosotros mismos. 우리는 무엇인가 우리가 해야 된다고 생각을 하는데 Muchas personas tienen una idea, yo tengo que hacer algo. 그걸 성경에는 다른 복음이라고 La 했어요. Biblia dice, esto es el evangelio diferente. 우리가 갈라디아서 1장 6절을 어제 들었는데 Y anoche nosotros compartimos Gálatas capítulo 1, el versículo 6. 그리스도의 은혜로 부르신 이를 속히 떠나 다른 복음 쫓는 것을 내가 이상히 여기노라. Y estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. 하나님은 우리를 그리스도의 은혜로 부르셨습니다. Dios nos llamó por la gracia de Cristo, 근데 우리 마음이 그 은혜에서 떠난다고 했습니다. pero nuestro corazón se aparta de la gracia de Dios. 사람들은 은혜로 구원을 받아놓고 Mucha gente había recibido la salvación por la gracia, 마음이 은혜에서 자꾸만 떠나는 거예요. luego su corazón se aparta de la gracia de Dios. 여러분이 은혜에서 떠나는 게 무엇인지, ¿Qué significa se aparta la gracia de Dios? 어떤 게 은혜를 떠나는 ¿Qué 것인지, significa se aparta de la gracia de Dios? 어떤 게 다른 복음을 쫓고 있는 건지, ¿Qué es como sigue al evangelio diferente? 우리가 오늘 저녁에 이 부분에 대해서 같이 Esta 말씀을 noche 나누겠습니다. compartiremos junto con ustedes. 여러분 성경에 사도행전 데살로니가전서 5장에 보면 En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라고 적혀 있습니다. la palabra de Dios dice Primera de Tesalonicenses 5 el versículo 16 está escrito: Estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracia en todo. 이 말씀을 모든 사람이 좋아합니다. A todo el mundo le gusta ese versículo. 아마 여러분들도 Yo creo que a 좋아하시겠죠. usted también le gusta, ¿no? 항상 기뻐하라, Siempre está 쉬지 siempre 말고 gozoso, 기도하라, orad sin cesar, 범사에 dad 감사하라. gracia en todo. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님, 우리를 향하신 하나님의 뜻이니라. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 이건 하나님의 뜻입니다. Esto es la voluntad de Dios. 항상 기뻐하세요. Y está siempre 쉬지 gozoso, 않고 기도하세요. orad sin cesar, 범사에 감사하세요. da gracia en todo. 이게 하나님의 뜻이라 그랬습니다. Y esta es la voluntad de Dios. 사람들은 하나님의 뜻이라고 하니까 Ya la gente escucha, esto es la voluntad de Dios. 하나님이 나를 보고 기뻐하라고 하시네. Yo tengo que sentirme gozoso. 하나님이 나를 보고 기도하라고 Yo 하시네. tengo que orar. 하나님이 나에게 감사하라고 Dios me dice 하시는구나. que yo también tuviera ese gozo. 그래, 가서 기뻐하자. Yo tengo que gozar. 감사하자. Tengo que agradecer. 우리는 이렇게 생각을 Así 하는 la 거예요. gente piensa. 그 성경을 이렇게 읽으면 Si la gente interpreta en esa manera, 여러분 마음의 평안이 사라집니다. y desaparece la paz en su corazón. 성경은 항상 기뻐하라고 주님 말하셨는데 La palabra de dice está siempre gozoso. 우리를 보고 기뻐하라고 한 게 아니고 No está diciendo por su propio esfuerzo usted tiene que agradecer. 이것이 하나님의 뜻이라 그랬어요. Esto es la voluntad de Dios. 이것이 너희를 향하신 하나님의 뜻이다. Esto es la voluntad de Dios hacia ustedes. 이건 우리를 보고 기뻐하라는 게 아니고 La Biblia no está diciendo usted tiene que gozar. 내가 너를 기쁘게 할 거야. Dios, yo te doy este gozo. Dios 이게 dice, 내 뜻이야. esto es la voluntad de Dios. 이게 내 계획이야. Esto es mi plan. 이게 성경이라는 거야. Esto es la Biblia. 근데 사람들은 성경을 읽고 Pero mucha gente lee la Biblia, 하나님의 뜻을 자기 뜻으로 오해하고 있어요. luego la gente malinterpreta cómo la gente recibe la palabra de Dios como si fuera su propia voluntad. 여러분 왜 이런 문제가 ¿Por qué 생기느냐면 causa ese tipo de problema? 여러분들은 신앙을 자기가 해야 된다고 믿기 때문에 Muchas 그래요. personas creen que su vida de creencia a través de sí mismo puede cumplir. 사무엘상 13장에 보면 Primero de Samuel capítulo 13. 사울이라는 왕이 나옵니다. Y sale el rey Saúl. 어느 날 백성들이 이제 블레셋 군대가 Un 쳐들어왔는데 día los filisteos y cuando llegaban 그 숫자가 너무 많아서 해변의 모래와 같았다 그래요. y había muchísima gente como si fuera la arena del mar. 사람이 전쟁을 Y 하려면 cuando una persona comienza la guerra, 내가 가지고 있는 군대가 상대방보다 배가 많아야 전쟁을 합니다. normalmente para comenzar la guerra, mi equipo debe tener doble que viene que los enemigos. 그래야 전쟁을 해서 이길 수가 있습니다. Entonces apenas puede pelear y ganar. 근데 이스라엘 백성은 너무 Pero 초라한데 el pueblo de Israel era muy débil 블레셋 군대는 해변의 모래와 같았습니다. y el pueblo de Filisteo, como venían demasiado gente. 여러분 전쟁을 하면 이길 수 있나요? Y entonces, ¿qué le parece? Entonces, ¿el pueblo de Israel podía ganar esa guerra? 100% 지죠. 100% perdería. 그래서 이스라엘 군인들은 어떻게 했습니까? Por eso el pueblo de Israel, ¿cómo hicieron? 다 도망을 가버렸어요. Todo escapaban. 도망치고 숲을 사이에 숨고 Todo escondían bajo de unos árboles. 우리는 전쟁에서 이길 수 없어. Ellos pensaban, no vamos a ganar. 우리는 이 전쟁에서 승리할 수 없어. No podremos ganar. 그래서 다 도망을 가버렸어요. Todo ellos y escapaban. 여러분 그런데 그때
요나단이라고 하는 사울의 아들이 Y 있었어요. en aquel momento había un joven, se llamaba Jonadán, el hijo del rey 여러분 Saúl. 사무엘상 14장에 보면 Y en primero de Samuel capítulo 14, 그 아들 요나단은 전혀 다른 사람이었습니다. y el joven Jonadán era diferente. 그 아버지는 전쟁을 하는데 도망을 쳤는데 Su padre tenía mucho miedo y escapaba. 모든 군인들이 도망을 갔습니다. Todos los soldados también seguían con él. 사울도 두려웠습니다. Y el rey Saúl tenía miedo. 이 전쟁에서 이길 수 없다고 Él 생각을 pensaba 했습니다. no podía ganar esta guerra. 근데 요나단은 뭐라고 Pero 했습니까? Jonadán, ¿qué le decía? 사람의 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 있지 않아. La salvación de Dios no depende de gente que tiene o mucho menos. 여러분 요나단은 달랐어요. Jonadán era diferente. 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 있지 La 않다. salvación de Dios no depende de los números del hombre. 사람들은 사람이 배나 많아야 전쟁에서 이긴다고 믿어요. Normalmente la estrategia de la guerra y nuestro equipo debe tener doble que los enemigos. 그러나 요나단은 다르게 생각했어요. Pero Jonadán era diferente. 사람이 많다고 이기는 게 아니야. No depende de los números. 이 전쟁은 여호와께 속했어. Y esta guerra depende de Dios. 우리가 전쟁하러 나가면 Ya cuando nosotros nos presentamos, 여호와께서 일하실 거야. Jehová nos ayudará. 여러분 요나단의 마음에는 이 마음이 들었어요. Jonadán tenía ese concepto. 이걸 보고 믿음이라고 Nosotros 말합니다. llamamos esto es la fe. 여호와께서 일을 하실 거야. Jehová trabajará en nosotros. 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 La 있지 salvación 않아. de Jehová no depende de los números del hombre. 그래서 그는 여호와를 의지하여 발을 내디뎠어요. Por eso él apoyaba en Dios, hacia él marchaba. 몇 명이 전쟁하러 올라갔죠? Y cuando entonces él subía para y comenzar la guerra, ¿cuántas 두 personas 사람이 subían? 올라갔습니다. Solamente dos personas. 한 사람은 칼을 들었고 Uno es un criado que tomaba su espada. 한 사람은 그냥 걸어갔습니다. Otra persona simplemente caminaba. 놀라운 일이 Qué 벌어졌어요. maravilloso que ocurría. 요나단은 걸어가고 Y Jonadán caminaba. 그의 병기 맡은 자는 칼을 Su 들고 criado 사람을 tenía 죽였습니다. su espada. Así caminaba detrás de él. 전쟁에서 이겼을까요? Entonces, ¿ganaba o no ganaba esa guerra? 예, 그 전쟁에서 이겼습니다. Sí, ellos ganaban. 여러분 여호와의 구원은 사람의 많고 La 적음에 있지 salvación 않아요. de Jehová no depende de los números del hombre. 그러나 사울은 달랐어요. Pero Saúl era diferente. 해변의 모래와 같이 많은 군인들을 보고 Aunque cuando él miraba muchos enemigos y que tenía como la arena del mar, 그는 전쟁에서 졌다고 él 생각을 했어요. pensaba, uy, ya vamos a perder esa guerra. 사울은 왕이지만 Aún él era rey, 하나님이 없었습니다. él no tenía Dios en su corazón. 그러니까 자기가 전쟁을 하려고 한 거죠. Por eso él se esforzaba para ganar la guerra. 그러나 요나단은 달랐습니다. Pero Jonadán era diferente. 그에게는 한 사람 더해서 두 명밖에 군인이 Simplemente él tenía 없었지만 su criado total, dos personas caminaba 전쟁은 사람이 하는 게 아니야. y él creía, ya la guerra no depende del hombre. 전쟁은 군인이 많아야 되는 게 아니야. La guerra no depende de los números de soldados. 여호와께서 우리를 위하여 일하실지 Si 몰라. Jehová trabajará para nosotros, 하나님이 우리를 위해서 일하면 si Dios trabaja para nosotros, 사람의 많고 적음이 아무 no 문제가 importa 아니라는 los 겁니다. números, si mucho o menos no nos afectaría. 여러분 신앙은 우리가 뭘 하는 게 Hermano, 아니에요. la vida de creencia no es usted hace su obra. 여러분이 일하려고 하면 사울처럼 도망칠 수밖에 Si 없어요. entre usted trabaja así por su propia obra, usted también escaparía como Saúl. 그러나 여러분이 하나님을 믿으면 Pero si usted cree en él, 요나단처럼 담대하게 전쟁에 싸울 como 수가 있습니다. Jonadán, usted también con mucha valentía usted se presentará en el campo de la guerra. 그 싸움은 우리가 싸우는 게 아니고 Y esa guerra no depende de usted, 그 싸움은 여호와께서 싸워 sino 주시는 겁니다. por la obra de Dios. 사랑하는 성도 여러분, Y hermanos amados, 여러분이 믿음으로 살고 싶습니까? si usted quiere vivir por la fe, 그러면 하나님을 por 바라보셔야 돼요. favor, espera en Dios. 여러분이 믿음으로 살려고 하면 Si usted quiere vivir por su propia obra, 믿음은 여러분에게 부담스러운 게 usted, 됩니다. la fe se sentiría muy cargado. 여러분은 절대로 믿음으로 살 수 없어요. Usted por sí mismo nunca puede vivir por la fe. 우리를 믿음으로 살게 하신 분은 여호와 Solo 하나님이십니다. único nuestro Dios Jehová nos ayudará a vivir por la fe. 여러분 마음에 그 하나님을 so망하지 Y 아니하면 amado, si usted no espera en Dios, 우리 신앙은 절대로 성공할 수 없습니다. su vida de creencia nunca puede lograr el éxito. 그러나 여러분이 하나님을 바라보면 Pero si usted espera en Dios,
하나님은 우리를 통해서 놀라운 일을 Dios 이루신 nos manifestará grandes obras. 이스라엘의 초대 왕이 Y 사울인데 el rey Saúl, él era primer rey de Israel. 사울을 이어서 다윗이 왕이 Y 됐습니다. luego David, él se hizo rey de Israel. 다윗의 아들 솔로몬이 왕이 Y 됐는데 David también tuvo unos hijos. Y entre hijos, Salomón se hizo rey de Israel. 솔로몬은 정말 지혜로운 Salomón 왕이었어요. era un rey muy sabio. 알고 계시죠? Usted ya sabe, ¿cierto? 솔로몬 이전에도 Y antes de Salomón, 솔로몬 이후에도 o luego rey Salomón, 솔로몬만큼 지혜로운 왕이 없었다고 성경은 ninguno 말했어요. salió del mundo como Salomón, como rey sabio. 그 사람은 지혜로운 왕입니다. Era un hombre muy sabio, 근데 그 사람은 타락했습니다. pero él era un rey corrompido. 하나님이 그에게 지혜를 줬는데 Dios le había dado la sabiduría. 나는 지혜로운 사람이야. Yo soy muy sabio. 자기가 지혜롭다고 Él 믿으니까 pensaba que yo soy muy sabio. 그는 아내를 1000명이나 뒀습니다. Lamentablemente él tenía 1000 esposas. 그건요 하나님이 기뻐하는 게 아니에요. Obviamente eso no le agradaría a Dios. 여러분 아내가 1000명이면 아내 이름도 모를 ¿Qué 거예요. le parece? Entonces, y él tenía 1000 esposas, yo creo que él no recordaría el nombre de su esposa. 여러분 생각 한번 해보세요. Ya vamos a pensar. 여러분 솔로몬은 지혜로운 Y el rey 왕인데 Salomón era un hombre sabio. 그는 아내를 1000명을 Él 뒀고 tenía 1000 esposas. 그 아내들이 요구하는 걸 다 Él le 들어줬어요. respondía toda la demanda de sus esposas. 근데 그 여인들은 전부 다 이스라엘 사람이 아니고 Lamentablemente todas sus esposas, no todos y eran de 이방 Israel. 여인을 취했습니다. También él también tomaba las extranjeras. 그들이 여호와의 전에 우상을 가지고 들어왔어요. Ellas traían los ídolos en el templo de Dios. 그런데도 솔로몬은 다 Pero 용납을 el rey 해줬습니다. Salomón aceptaba todo. 그리고 결국 그는 하나님을 떠나버렸어요. Por fin él se apartó de Dios. 그래서 하나님이 솔로몬의 나라를 둘로 쪼개서 Por eso Dios dividió el reino. 하나는 그 아들을 르호보암에게 주고 Dios le entregó una parte del reino a su Roboam, su hijo. 하나는 그의 신하였던 여로보암에게 También le 줬습니다. entregó y otra parte a su siervo, se llamaba Jeroboam. 여로보암에게는 10지파를 줬고 Y le entregó 10 tribus a Jeroboam. 르호보암 자기 아들에게는 2지파를 Le 줬습니다. entregó 2 tribus a su hijo y Roboam. 그 르호보암이 화가 났어요. Y él estaba muy enojado. 아니 이 나라는 내 나라인데 Dios mío, ese reino es mío. 어떻게 나에게는 2개를 주고 ¿Por qué me dio solamente 2 tribus? 저 신하에게는 10개를 Porque 주나. a él solamente le entregó 10 tribus. 그래서 군대를 모았습니다. Y él preparaba su ejército. 우리가 전쟁을 Ya 하자. vamos a hacer la guerra. 이 나라는 우리 아버지의 나라요. Ese reino es mío. 하나님이 우리에게 주신 나라인데 Dios nos dará. 우리가 이 나라를 다시 Ya 되찾자. vamos a recuperar ese reino. 그리고 전쟁을 하러 올라갔습니다. Y él estaba marchando para hacer la guerra. 그때 하나님이 선지자를 보냈고 En aquel momento Dios le envió un profeta. 선지자는 르호보암에게 말했어요. Le decía a Roboam, 이 나라를 나누어 준 건 여호와께서 Dios 그렇게 한 거다. dividió esa nación. 너는 전쟁을 중지하고 돌아가라. Tú tienes que parar esa guerra, tú tienes que regresar. 르호보암은 전쟁을 준비했다가 Roboam preparaba toda la guerra 하나님으로 말미암은 걸 깨닫고 돌아갔습니다. y él se daba cuenta por medio de Dios, llegando ese mensaje, él regresaba. 여로보암은 10지파를 얻었는데 Jeroboam logró 10 tribus. 그는 이제 북쪽에 위치를 했어요. Él estaba ubicado al norte de Israel. 근데 그가 생각을 했습니다. Y él pensaba, 나는 왕을 불신하는 신하였는데 realmente entonces yo no tenía la confianza en el rey. 어떻게 나에게 10지파를 주나? Porque me dio 10 tribus. 원래 이 나라는 내 나라가 아니고 Ese reino no de mío, 다윗의 나라였어. eso el reino de David. 아마 이 국민들이 전부 다 예루살렘으로 돌아가면 Realmente todo el pueblo regresará a casa de David. 다윗의 나라인 걸 깨닫고 다 나를 떠날 거야. La gente se dará cuenta, pertenecía a David, luego me alejaría todo. 여러분 열왕기상 12장 25절에 Y 보면 amados, primero de Reyes, capítulo 12, el versículo 25, 여로보암이 그 마음에 스스로 이르기를 Jeroboam decía en su corazón, 이 백성이 다윗의 집으로 돌아간다고 생각을 했습니다. y está escrito, todo el pueblo de Israel regresará a la casa de David.
하나님이 그에게 10지파를 줬으면 Dios le entregaba 10 tribus a él, 그 나라는 자기의 나라인데 entonces ese país pertenece a él. 하나님이 그에게 주셨으니까요. Dios le entregó a él. 하나님이 나에게 주신 나라라고 믿으면 Si 되는데 él solamente tenía que creer en él. 여로보암은 그렇게 생각하지 Pero 않았어요. Jeroboam no pensaba en esa manera. 하나님이 그에게 나라를 줬는데도 Dios le había entregado esta nación. 이 나라는 내 나라가 아니야. Wow, ese país no es mío. 이 나라는 다윗의 나라야. Ese país pertenece a David. 결국 이 백성이 돌아갈 거야. Entonces todo el pueblo regresará a la casa de David. 하나님의 말씀이 아닌 자기 생각을 따라갔어요. Él caminaba conforme su propio pensamiento, no es la palabra de Dios. 아, 그러면 이들이 못 돌아가게 해야겠구나. Entonces, no para regresar a la casa de David, 그래서 성을 쌓고 ¿qué hago? Entonces él construía el castillo. 예루살렘으로 돌아갈 필요가 없다. Luego, no es necesario regresar a Jerusalén. 그래서 평범한 백성을 세워서 제사장을 Él 삼고 levantaba los levitas y sacerdotes desde persona público. 하나님에게로 돌아가지 못하게 만들어 버렸어요. Desde persona común, ya él así lo levantaba y luego no le permitía regresar. 이것이 그에게 큰 죄가 되었어요. Esto se convirtió en gran pecados delante de Dios. 이스라엘 왕들이 타락을 할 때마다 Cuando cada rey de Israel cuando se corrompía 느바세 아들 여로보암의 죄악을 따라갔다고 y 했습니다. a través del camino de el rey Jeroboam del hijo de Nebat, 그는 이스라엘에서 가장 악한 왕이 돼 버렸어요. él se convirtió un rey más malo en Israel. 여러분 누가 가장 악한 ¿Usted 사람입니까? sabe quién es un hombre más malo? 거짓말하는 ¿Una 사람입니까? persona mentirosa? 도둑질한 ¿Una 사람입니까? persona ladrón? 예, 여러분 살인하고 ¿Una 가늠한 persona y 사람입니까? daña, mata a otra persona es muy malo? 그렇지 않습니다. No es así. 하나님이 가장 악하게 여기는 Según el 사람은 punto de vista de Dios, ¿quién es más malo? 자기를 믿는 Una 사람, persona cree en sí mismo. 자기 판단을 믿는 Tiene 사람, mucha confianza en su propia decisión. 자기 결정을 따라가는 Una persona 사람입니다. toma su propia decisión. 하나님은 여로보암이 자기를 따라갔는데 Ya cuando Jeroboam, cuando tomaba su propia decisión, 그 여로보암을 이스라엘의 가장 큰 죄악이라고 말했어요. la palabra de dice la vida de Jeroboam es una maldad más grande que todo Israel. 살인한 사람보다 Y aunque una persona 가늠한 peor que una 사람보다 persona y adúltero 더 큰 죄악이 y 있습니다. asesino, su maldad era más peor que todo. 그건 자기를 믿는 것입니다. Porque tenía la confianza en sí mismo. 그럼 하나님을 믿지 않고 Ya una persona no cree en Dios. 자기를 믿는 사람을 향하여서 주님 우리에게 Ya 말하고 있어요. cree en sí mismo, Dios que le diría a usted. 자, 우리는 성경을 통해서 뭘 알아야 A través de la 되냐면 Biblia nosotros que tenemos que saber una 자, cosa. 분명 갈라디아서에 En 말씀하셨어요. Gálatas, como está escrito, 우리가 그리스도의 은혜로 구원을 por la 받았습니다. gracia de Dios nosotros recibimos la salvación. 우리가 말씀을 지켜서 구원받은 게 아니고 No por cumplimiento de la ley, 예수 그리스도가 우리를 위하여 십자가를 지심으로 sino por nuestro Señor Jesucristo. En vez de nosotros, Él fue crucificado. 우리가 그 은혜를 믿음으로 구원을 받은 Por la 것입니다. fe en la obra de Cristo, 맞습니까? logramos la salvación. ¿Es cierto? 우리가 뭘 잘해서 구원받은 게 아니고 Entonces usted hizo algo, por eso logró la salvación. 그 은혜로 말미암아 구원을 받았다. Por la gracia de Dios usted logró la salvación. 근데 사람들이 은혜로 구원을 받아놓고도 Ya mucha gente recibe la salvación por la gracia, 은혜로 살아가는 게 아니고 pero la gente no vive por la gracia de Dios. 또 다시 내가 뭘 잘해야 된다 하는 행위로 돌아갔습니다. Otra vez la gente que retrocede o regresa, yo tengo que hacer algo bien. 하나님은 이걸 경계하기 위해서 Dios quiere darnos una advertencia. 갈라디아서를 기록을 한 Por 겁니다. eso no se escribió Gálatas. 여러분 예수님의 첫 번째 제자가 Y 누구지요? amados, ¿quién es el primero discípulo de Cristo? 그가 베드로입니다. Él es Pedro. 근데 베드로가 구원을 받고 Pedro, después de recibir la salvación, 그가 믿음에서 떠나버렸습니다. él cómo se apartó de la fe. 오늘 이 갈라디아서 2장은 En Gálatas capítulo 2 nos enseña 베드로가 믿음에서 떠난 이야기를 기록을 한 y está 겁니다. escrito Pedro cómo se apartó de la fe. 여러분 베드로가 구원을 Ya 받았는데 Pedro recibió la salvación 그는 유대인이었죠. y él era judío. 유대인으로서 구원을 받았는데 Él era judío
judío recibió la salvación. 유대인들은 어떻게 살았죠? ¿Y judíos cómo vivía? 그는 손을 씻을 음식을 먹을 때마다 손을 Antes 씻었습니다. de comer, ellos siempre lavaban sus manos. 그리고 유대인들은 이방인과 같이 음식을 먹지 Luego ellos 않았습니다. no comían junto con los con gentiles. 이방인이 오면 그들은 도망치는 Cuando 거예요. los gentiles se le acercaban, se levantaban y escapaban. 우리는 저런 사람들하고 같이 음식 못 No 먹어. podemos comer junto con los gentiles. 저들은 이방인들이야. No, ellos son gentiles. 하나님을 버린 사람들이야. Ellos abandonaban a Dios. 그래서 유대인들은 이방인하고 같이 하지 Por 않았어요. eso los judíos nunca acompañaban con los gentiles. 그런 유대교를 믿었던 사람이 베드로입니다. Y así Pedro creía en judaísmo. 그 베드로가 하나님의 은혜로 구원을 받아놓고 Pedro había recibido la gracia por su obra del Señor. 그가 행위로 돌아가 버렸어요. Entonces él regresó otra vez su propia obra. 자, 여러분 2장 11절. Ya, capítulo 2, el versículo 11. Gálatas capítulo 2, el versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. 게바는 베드로의 다른 이름입니다. Entonces, y Pedro también, y él tiene otro nombre. 자, 여러분 게바가 안디옥에 있을 때 바울이 책망할 것이 있었습니다. Pedro, cuando él estaba en Antioquía, y apóstol Pablo tenía que exhortarlo. 12절. El versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. 여러분 야고보는 제자인데 Y Santiago era discípulo, 야고보를 따르던 사람들이 y 있었어요. unos discípulos de Santiago que había. 자, 베드로가 뭐를 하고 있었죠? En aquel momento Pedro, ¿qué estaba haciendo? 갈라디아 지방에 있는 구원받은 성도들하고 Y él estaba junto con los discípulos que estaba en Galacia 그가 음식을 같이 하고 y estaba 있었어요. compartiendo la comida. 근데 누가 왔습니까? Pero ¿quién llegaba? 야고보의 제자들이 Los 왔습니다. discípulos de Santiago que llegaban. 그들은 유대인들입니다. Y ellos eran judíos. 야고보의 제자들이 오니까 Los discípulos de Santiago cuando llegaban, venían. 베드로가 이방인하고 음식을 먹다가 Pedro en aquel momento estaba comiendo junto con gentiles. 도망을 가버렸어요. De repente se levantaba y se huía. 왜 도망을 갔습니까? ¿Por qué él huía? 유대교를 믿는 사람들이 Porque unos creyentes en judaísmo. 돌아오면 어떻게 될까? Entonces si ellos regresaran, ¿qué va a pasar? 이방인하고 밥 먹는 걸 나쁘다고 말하겠지. Ellos me condenarían como yo estaba comiendo junto con los gentiles. 사람들이 나를 비난하겠지. La gente me murmurarían. 그래가지고 도망을 가버린 Por eso él 거예요. huían. 그러니까 이제 옆에 있던 다른 사람들도 Y alrededor de él también estaba comiendo juntos. 여러분 베드로처럼 도망을 쳐버린 거예요. Ellos también se levantaban, todos se escapaban. 여러분 이방인하고 음식을 사람들이 같이 먹고 Y 있다가 ellos estaban comiendo junto con los gentiles. 베드로가 도망을 가니까 Cuando Pedro escapaba, 사람들이 다 도망을 가버렸어요. muchas personas también escapaban juntos. 자, 이걸 보고 외식이라고 말합니다. Esto se llama hipocresía. 여러분 따라해 보세요. 외식. Hipocresía, repite conmigo, hipocresía. 여러분 이거 굉장히 무서운 거예요. Ya es una cosa terrible. 여러분 외식에 빠진 사람이 누구였느냐면 Ya, ¿quién había caído en esa hipocresía? 예수님의 제자 베드로였어요. El discípulo de Jesucristo se llama 여러분 Pedro. 베드로가 외식에 빠져버렸어요. Pedro también había caído en esa hipocresía. 여러분 외식이라는 말은 La hipocresía significa 여러분 다른 사람으로 인해 다른 사람의 모양으로 cómo se manifiesta la figura de otra persona. 생각하고 말을 하고 행동한다. Entonces que piensa y habla y actúa. 자, 여러분 외식이라는 건 가면을 쓰고 La hipocresía, usted pone una máscara, 다른 사람의 모양으로 말하고 행동을 하는 거예요. usted actúa, habla como si fuera otra persona. 이게 외식이라는 거예요. Esto es la hipocresía. 자, 실제 나가 따로 있는데 Ya, realmente que existe yo, 가면을 썼어요. ya yo pongo una máscara, 내가 아닌 다른 모양을 como si 가지고 fuera otra figura, rostro. 말을 하고 행동을 하는 거예요. Entonces, así hablo, así actúo. 이걸 보고 외식이라고 Esto 합니다. es la hipocresía. 자, 여러분 베드로가 외식을 했어요. Entonces, Pedro y él actuaba la hipocresía. 그런 구원받은 사람이잖아요. Entonces, él es salvo, ¿no? 그렇죠? ¿Cierto? 자, 여러분 구원을 받았단 말이 무슨 Ya, 말이죠? ¿qué significa una persona había recibido la salvación? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔단 말이에요. Ah, yo morí juntamente con Cristo. 맞습니까? ¿Es cierto?
여러분이 구원을 받았단 Ya 말은 usted recibió la salvación significa 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다라는 usted fue 말입니다. crucificado juntamente con Cristo. 여러분 구원을 받는 건 Ya recibió la salvación es 예수와 함께 십자가에 죽고 yo morí juntamente con Cristo en la cruz. 예수와 함께 장사가 되고 Yo fui sepultado con él. 예수와 함께 부활을 하고 Juntamente con Cristo yo resucité. 예수와 함께 하늘에 앉게 Juntamente 됐다. con él estoy sentado en el reino de Dios. 이게 구원받은 사람들의 믿음이에요. Esto es la fe de los hermanos salvos. 여러분 구원받았습니까? ¿Ya ustedes recibieron la salvación? 그러면 여러분은 예수와 함께 죽은 사람들입니다. Entonces usted está muerto juntamente con Cristo. 예수와 함께 장사가 됐고 Si usted fue sepultado con él, 예수와 함께 부활한 usted también, 사람들입니다. usted resucitó juntamente con Cristo. 그리고 우리는 예수와 함께 하늘에 앉히운 Luego juntamente con 사람들입니다. usted está sentado en el reino 자, de 우리가 Dios. 하나님의 사람인데 Ya, yo soy el hombre de Dios. 사람들은 하나님의 사람으로 살아야 되는데 Ya, mucha gente debe vivir como hijo de Dios. 속은 하나님의 사람이에요. Internamente usted hijo de Dios. 겉에는 가면을 Pero 썼다는 거예요. exteriormente usted tenía una máscara. 여러분 구원을 받아놓고도 Ya usted había recibido la salvación. 사람들은 Pero 죄인처럼 mucha 살아요. gente vive como si fuera un pecador. 여러분 구원을 받으셨으면 Ya usted recibieron la salvación. 여러분이 십자가에 죽은 것 아니겠습니까? Usted ya murió en la cruz. 그러면 우리가 할 일이 없습니다. Entonces nada que hacer. 여러분 볼리비아도 무덤이 있죠. Bolivia también hay cementerio. 예, 그럼 이 무덤에 가서 한번 해보세요. En el cementerio ya usted puede practicar. 그럼 무덤에 가서 여러분이 벌쩍벌쩍 뛰어봐요. Usted va a un cementerio, encima del cementerio usted brinca. 죽은 사람이 뻘떡 De 일어납니까? repente y cada vez se levanta. Así. 그건 죽은 게 아니잖아요. Entonces no está muerto. 그건 죽은 사람은 말이 Un 없어요. cadáver nunca habla. 죽은 사람은 일하지도 않아요. Un muerto no trabaja. 죽은 사람은 할 게 Un 없죠. muerto nada que hacer. 근데 여러분은 어떠세요? Pero usted cómo viven? 여러분 죽었다고 말하고 Usted me dice que estoy muerto. 누가 나를 건드리면 Si 어때요? alguien me toca, ¿cómo expresa? 뻘떡 일어나가지고 Se levanta. 네가 나를 괴롭혀? Porque me molesta. 네가 나를 무시해? Así me menosprecia. 너도 좀 무시받아. Yo también voy a molestar. 이 일을 하는 거예요. De repente usted hace. 죽었다고 말해놓고 Dice que usted está muerto. 살기는 어떻게 살아요? Pero ¿cómo vive? 죽은 자로 삽니까? 산 ¿Usted 자로 vive como 삽니까? muerto? ¿Vive usted como vivos? 살아있는 자로. 그걸 보고 외식이라고 Esto 하는. es, por eso usted vive como vivo. Esto es la hipocresía. 베드로가 외식을 하고 살았어요. Pedro, ¿cómo vivía con la hipocresía? 여러분도 외식하고 살면 안 돼요. Usted no debe vivir con la hipocresía. 하나님은 우리를 위해서 갈라디아서를 썼습니다. Por eso Dios nos escribió Gálatas para nosotros. 베드로가 외식했다면 Pedro entonces cometió y la hipocresía. 여러분도 외식하고 있어요. Usted también, usted actúan como la 그래서 하나님은 hipocresía. 우리의 잘못된 신앙을 깨닫게 하려고 Por eso, para descubrir nuestra vida de creencia equivocado, 갈라디아서를 기록을 한 por eso 겁니다. Él escribió Gálatas para nosotros. 여러분 이건 정말 놀라운 일이에요. Es una enseñanza muy importante. 많은 사람들이 자기가 정확하게 죽었다라는 걸 모르기 Hoy en día 때문에 muchas personas y exactamente no reconocen que estoy muerto. 여러분 신앙생활을 어렵게 하고 Por eso la 있습니다. vida de creencia se siente muy complicado. 자, 갈라디아서 2장 Gálatas capítulo 2, 16절을 읽겠습니다. el versículo 16. 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 우리가 구원을 받았는데 Ya nosotros recibimos la salvación. 우리의 구원이 행위에서 나지 않았습니다. Nuestra fe, nuestra salvación no nació de nuestra obra. 그리스도 예수를 믿음으로 구원을 받은 Por medio de 겁니다. la fe en Cristo logramos. 아멘. Amén. 자, 우리가 그리스도 예수를 믿음으로 구원을 받아놓고 Ya nosotros creemos en Cristo, por eso logramos esa fe, esa 사람들은 salvación. 구원을 Pero 받았으니까 mucha gente que dice, yo recibí la salvación, 그러니까 우리가 열심히 해야지. por eso tengo que hacer bien, 그러니까 일을 해야지. tengo que hacer obra.
그렇게 생각을 하고 Así la 있어요. gente piensa. 그걸 보고 외식이라고 하는 Esto 거예요. es la hipocresía. 여러분이 그리스도를 믿음으로 구원을 받았다면 Si usted logró la salvación por la fe en Cristo, 여러분이 앞으로 사시는 것도 mientras usted viva en este mundo, 예수 그리스도로 살아야 a 됩니다. través de Jesucristo tiene que vivir. 그 우리의 죄를 예수님이 사해 주신 것처럼 Cristo nos perdonó, 우리의 신앙도 예수님으로 살아야 합니다. también nuestra vida de creencia, también vivir conforme por la fe. 근데 사람들은 구원은 은혜로 Pero 받아놓고 mucha gente que dice, ya la gente logró la salvación por la fe, 사는 것은 옛날 죄인처럼 pero 살아가는 la 거예요. gente vive conforme de su manera como pecador. 이걸 보고 외식이라고 말하는 Estoy 겁니다. diciendo, esto es la hipocresía. 이제 우리는 이 외식에서 벗어나야 Ya 합니다. nosotros tenemos que salir de esa hipocresía. 19절 El versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 내가 율법으로 말미암아 율법을 향하여 죽었다 그랬습니다. Yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 자, 여러분은 죽었습니까? ¿Ya usted está muerto 아니면 살아 o 있습니까? está vivo? 대답이 시원찮네요. Oh, no me responden, ¿no? 여러분은 ¿Usted 죽었습니까? está muerto 살았습니까? o usted está vivo? 아, 죽었답니다. 아, 죽었습니까? Está muerto. 근데 왜 화를 내요? Entonces, ¿por qué se enoja? 귀신입니까? Tal vez usted es un zombie. 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 여러분들이 외식을 하고 있어서 그래요. Ay, usted por eso vive con la hipocresía, por eso. 입은 죽었는데 Ya su boca está muerto, su labio, 마음은 산 사람처럼 pero 살아요. su corazón usted está vivo. 이거 우리 돌이켜야 Ya 됩니다. tenemos que arrepentirnos. 아시겠어요? ¿Me hago entender en eso? 여러분이 죽었다면 Ya usted cree que estoy muerto, 여러분이 일하는 건 다 외식이에요. entonces su propia obra todo será la hipocresía. 여러분이 죽은 걸 정확히 믿으신다면 Perfectamente usted cree que usted está muerto. 이제는 우리가 일을 해야 하는 게 아니고 Usted en vez de hacer otra obra, 죽었다가 살아나신 그리스도가 이 일을 하셔야 합니다. usted Cristo que había sido muerto y resucitó, él tiene que trabajar. 아멘. Amén. 여러분 예수님이 이 일을 하셔야 Jesucristo tiene que trabajar. 우리 삶의 변화가 있는 Por eso 거예요. lograría un cambio verdadero en nuestra 근데 vida. 많은 사람들은 구원을 받았다고 Pero 말하고 mucha gente dice que soy salvo, 예수님이 이 일을 하시는 게 아니고 pero entonces ¿quién trabaja en su vida? 여전히 자기가 이 일을 하고 En vez de 있습니다. Cristo, usted por sí mismo, usted hace su obra. 이걸 보고 외식이라고 Esto 말하는 se 거예요. llama la hipocresía. 여러분 외식하는 사람들은 주님이 쫓아내셨어요. Entonces Dios rechaza a los hipócritas. 여러분 베드로도 외식에 빠졌는데 Pedro también había caído en la hipocresía. 하나님은 이 베드로를 바울을 통해서 돌이키게 하고 Y a través de Pablo, que él se arrepintiera, 다시금 믿음 안으로 들어오도록 이끌어 줬습니다. nuevamente guiaba a que él ingresara al mundo de la fe. 우리가 이번 수양회를 통해서 갈라디아서를 읽는 이유도 A través de ese retiro estamos leyendo Gálatas. 여러분이 외식에서 돌아서서 Si usted se arrepiente desde la hipocresía, 하나님의 은혜 앞으로 돌아오기를 바라는 마음으로 이 nosotros 말씀을 esperamos 준비합니다. que usted se presente ante la gracia de Dios. 자, 로마서 6장 Ya, Romanos capítulo 6. 3절을 읽겠습니다. Romanos capítulo 6, el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos oído, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 무릇 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례받은 줄을 알지 못하느냐. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 여러분 세례 받으신 적 ¿Ya 있습니까? usted había recibido bautizo? 성경은 이렇게 La 말했습니다. Biblia nos explica. 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 Ya la Biblia, ¿cómo está? Dice, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. 여러분이 세례를 받을 때 Ya cuando usted recibió el bautizo, 예수님과 합하여 세례받은 사람이 있다라는 si 거예요. una persona había recibido bautizo con Jesucristo, 여러분 세례 받았어요. ya usted había sido bautizado 예수님과 같이 받았어요. con Cristo.
네? ¿Sí? 예수님을 어떻게 만나가지고요? Entonces, ¿cómo se encontraba con Cristo? 예수님이 세례 받을 때 여러분이 있었어요? Cuando usted recibía el bautizo, Cristo estaba junto con usted. ¿Usted había visto? 예수님은 2000년 전에 태어나셨는데 Jesucristo nació hace 2000 años. 우리가 어떻게 예수님과 같이 세례를 받지요? Y entonces nosotros, ¿cómo podíamos recibir el bautizo con Cristo? 큰 소리로 말해보세요. Por favor, respóndame con voz alta. 믿음으로. 믿음으로. Por la fe. 예, 그게 대답하기 가장 좋은 말이에요. Eso es una palabra más fácil, más cómodo. 여러분이 믿으려면 뭘 믿어야 돼요? Entonces, si usted necesita creer en Él, ¿qué tiene que creer? 예수와 합하여 세례 받은 걸 믿어야 되는데. Si usted tiene que creer que usted había sido bautizado conjuntamente Cristo. 우리는 믿음으로라고는 말하지만 Nosotros hablamos por la fe, 어떻게 세례 받았냐고 pero yo le 물어보면 pregunto, ¿cómo había recibido bautizo? 할 말이 없어요. No puede hablar nada. 그러니까 믿음으로, Por eso dice, por la fe, 믿음으로 por la fe. 어떻게 받았는데? Entonces, ¿cómo había recibido? 아니 나도 몰라. Yo no sé. 보지 않고 믿는 게 복 받는데. Entonces, si no veo, pero yo creo eso, muy bendecido. 이러니까 할 말이 없어요. Por eso, entonces, nada que hablar. 여러분 믿음으로 합한 건 사실이에요. Ya es cierto que usted recibió y usted junto con por la fe, 그러나 성경은 그렇게 pero 막연하게 써 la 있지 Biblia 않아요. no está hablando ambiguamente en esta manera. 성경은 정확하게 기록돼 있어요. La Biblia nos explica detalladamente. 예수와 합하여 세례를 받은 사람은 Una persona que recibió bautizo juntamente con él, 그의 죽으심과 합하여 세례 받은 줄을 알지 못하느냐. y también usted no sabe cómo resucitó con él. 여러분이 예수와 합하여 세례를 받아야 Si usted primero debe ser bautizado juntamente con él, 여러분 죽으심과도 합하여지고 y también usted tiene que ser unido a la muerte con Cristo, 함께 십자가에 못 박히고 también tiene que ser crucificado junto con él, 함께 장사가 되고 juntamente con él, tiene que ser sepultado, 함께 부활에 이르게 되는 것입니다. juntamente participar la resurrección. 우리는 예수님과 반드시 하나로 세례를 받아야 돼요. Sí o sí, usted tiene que recibir el bautizo juntamente con él. 예수님과 합하여 세례를 받지 아니하면 Si usted no recibe bautizo juntamente con él, 여러분의 믿음도 헛것이 되는 su 것입니다. fe entonces sí, no tiene el valor. 그래서 여러분이 말로만 믿음으로 하고 하면 안 돼요. Por eso no solamente palabra como si fuera una expresión por la fe, no es así. 정확히 모르는 사람들이 항상 그렇게 Y 말해요. exactamente la gente no sabe, así siempre habla. 믿음으로, Por la fe, 믿음으로. por fe. 여러분 하나님 믿으세요. Entonces crea en Dios. 어떻게 믿습니까? ¿En qué manera tenemos que creer? 아니 그냥 믿어요. No sé, crea. 이렇게 하는 것은 여러분 세상 교회 다니는 사람들 다 그렇게 En 하는 esa 거예요. manera, una persona como un religioso se congrega, así habla y 그러나 expresa. 우리가 전하는 복음은 그런 게 Pero 아니에요. nuestra palabra es diferente. 여러분이 믿는다면 Si usted cree en Dios, 정확히 믿어야 합니다. exactamente usted tiene que creer. 어떻게 우리가 예수와 합하여 세례를 Como 받습니까? yo entonces juntamente, yo recibí entonces bautizo con él. 여러분 제 이 마이크 볼륨 좀 더 올려주세요. Por favor, que puede más y subir el volumen de mi micrófono del expositor. 자 여러분 성경 로마서 6장 3절에는 Ya en Romanos capítulo 6, el versículo 3. 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그랬습니다. Dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. 맞습니까? Está escrito, ¿cierto? 자 예수님은 언제 세례를 받았죠? ¿Cuándo entonces Jesucristo fue bautizado? ¿Cuándo? 그분은 세례 요한에게 세례를 A través 받았습니다. de Juan el Bautista. 맞습니까? ¿Es cierto? 자 그러면 예수님이 세례 받은 이야기를 하겠습니다. Ya vamos a compartir un momento cómo Jesucristo recibió el 마태복음 bautizo. 3장. Mateo capítulo 3. 여러분 이 말씀을 정확하게 들으시고 Si usted escucharan esa palabra exactamente, 누구를 만나든지 정확한 말씀을 전해 주세요. si usted se encuentra cualquier persona, le explicará palabra exacta. 믿음으로
믿음으로 말을 하지만 no solamente por fe. 여러분이 믿는 건 하나님의 말씀이어야 합니다. Entonces usted cree en eso, tiene que ser la palabra de Dios. 하나님의 말씀에 어떻게 우리가 예수와 합하여 세례 받았는지 La palabra de Dios está escrito como nosotros hemos sido bautizados con él. 자, 우리가 마태복음 3장 13절을 읽겠습니다. Mateo capítulo 3, el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 세례 요한이 요단강에서 세례를 주고 Juan 있었습니다. el Bautista estaba dando bautizo. 회개하라 천국이 가까웠느니라. Y arrepiéntese acerca del reino de Dios. 많은 유대인들이 요단강에 세례를 받으러 왔습니다. Muchos judíos se le acercaban al río Jordán. 이때 당시에는 왜 세례를 먼저 En aquel 받았느냐면 momento, porque ellos primero recibían el bautizo, 여러분 그들이 살아온 삶을 돌이키기 위해서 세례를 받았어요. porque ellos habían recibido el bautizo para arrepentir su manera de vivir. 그들은 율법을 지켜서 의에 이르려고 Y 했는데 ellos querían cumplir la ley para llegar a la justicia de Dios. 우리가 율법으로는 의를 얻을 수 없구나. Ellos se daban cuenta, por la obra nunca puede lograr. 우리가 율법으로 의를 얻으려는 생각이 잘못됐구나. Estábamos equivocados, por nuestra propia obra no podemos lograr la justicia de Dios. 우리가 율법으로 의를 얻으려고 하는 생각이 잘못된 걸 깨닫고 Cuando él se daba cuenta, su pensamiento era incorrecto. 예수님에게로 돌아가려고 세례를 받은 겁니다. Ellos querían regresar a Jesucristo, por eso había recibido el bautizo. 그래서 그들은 구원을 받기 위해서 세례를 받은 거예요. Y por eso, para recibir la salvación, primero ellos recibían el bautizo. 자, 여러분들은 구원을 받고 나서 세례를 Ya 받았죠. nosotros, en el caso de nosotros, después de recibir la salvación, recibimos el bautizo. 그렇죠? ¿Cierto? 여러분들은 먼저 구원받고 세례를 받은 거죠. Primero entonces nosotros recibimos la salvación, luego recibimos el bautizo. 그러나 성경에서 말하는 세례가 뭐냐면 Pero en la Biblia está hablando sobre el bautizo. 우리가 예수와 합하여 세례를 받았다고 Entonces 했으니까 primero hemos sido bautizados juntamente con él. 예수님은 단 한 번 세례를 받았습니다. Entonces Jesucristo una vez recibió el bautizo. 예수님은 요한에게 세례를 받았는데 Solamente una vez él había recibido el bautizo a través de Juan el Bautista. 요한이 유태인들에게 세례를 주고 있을 때 Juan el Bautista, cuando estaba bautizando a los judíos, 예수님이 거기를 찾아가셨어요. Jesucristo también se le acercaba. 그리고 요한에게 말했습니다. Luego le decía a Juan, 나에게 세례를 달라. por favor, dame el bautizo. 그때 요한이 뭐라 그랬죠? En aquel momento Juan Bautista, que le decía, 난 당신에게 세례를 줄 수 yo no 없습니다. puedo dar el bautizo. 어떻게 당신이 내게로 오십니까? ¿Cómo usted se me acerca? 내가 당신에게 세례를 받아야 할 Yo 터인데 debo recibir el bautizo a través de usted. 당신이 내게로 오십니까? Porque usted me acerca a mí. 요한은 세례를 주려고 하지 En 않았습니다. aquel momento Juan el Bautista no quería bautizarlo. 그는 사람이고 Porque él era un hombre. 예수님은 하나님의 Y 아들이잖아요. Jesucristo es el Hijo de Dios. 누가 세례를 줘야 돼요? Y entonces, ¿quién tiene que darle el bautizo? 요한이 봤을 때는 예수님이 세례를 줘야 되는데 Según el punto de vista de Juan el Bautista, Jesucristo debe haber dado ese bautizo. 하나님의 아들 예수님이 Pero el Hijo de Dios, 사람에게 세례를 받으려고 하는 거예요. Jesús, y él se acercaba para recibir el bautizo. 그래서 안 주겠다 Y 그랬어요. le decía, yo no puedo. 난 못 준다. No puedo bautizar. 당신이 나에게 세례를 주라. Usted tiene que darme el bautizo. 그때 예수님이 뭐라고 En aquel 하셨죠? momento Jesucristo, ¿qué le decía? 네가 나에게 세례를 줘야 한다. Usted tiene que dar el bautizo a mí 그래야 하나님의 모든 의가 para 이루어진다. cumplir toda la justicia. 요한은 예수님의 말씀을 들었어요. Juan el Bautista escuchaba la palabra. 내가 세례를 받아야 하는 게 아니고 En vez de dar bautizo a él, 내가 예수님에게 세례를 줘야 하는구나. entonces yo tengo que darle a él. 그래야 하나님의 모든 의가 이루어진다고 Entonces, 했습니다. para cumplir toda la justicia. 그 말을 듣고 요한이 예수님에게 세례를 Y 줬습니다. él se daba cuenta, luego él bautizó a Jesús. 14절 El versículo 14 dice,
Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15절. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 맞습니까? ¿Es cierto? 요한이 세례를 주지 않으려고 하다가 Y Juan el Bautista no quería. 네가 나에게 세례를 줘야 Pero si tú tienes que darme bautizo 하나님의 모든 의가 이루어진다. para cumplir toda justicia. 여러분 예수님이 이 땅에 왜 오셨어요? ¿Cuál era la razón Jesucristo vino al mundo? 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. Y va a dar un hijo, se llama Jesús. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 Él 자이십니다. va a salvar de toda la condenación del pecado de este mundo. 예수님은 우리를 죄에서 건지러 오신 분입니다. Jesús vino al mundo para sacarnos desde la condenación del pecado. 네가 나에게 세례를 주면 Entonces, si tú me bautizas, 나를 보내신 그 하나님의 의가 이루어진다. tú cumplirás toda la voluntad de Dios que me envió a este mundo. 그 말을 듣고 요한이 예수님에게 세례를 줬어요. Cuando Juan el Bautista escuchaba en eso, él ponía el bautizo. 여러분이 세례 준 거 아니에요. Usted no hizo a 요한이 él. 세례를 Juan el 줬어요. Bautista bautizó. 근데 성경은 뭐라고 Pero la 합니까? Biblia, ¿cómo está escrito? 세례로 예수와 합하여졌다 그랬어요. Y hemos sido bautizados juntamente con él. 여러분 요한이 세례를 줄 때 Juan el Bautista entonces bautizaba. 우리는 어디에 있었어요? ¿Nosotros dónde estábamos? 우리는 세상에 나지도 않았어요. Ni siquiera nosotros existíamos en ese mundo. 그렇죠? ¿Cierto? 근데 어떻게 우리가 예수와 합하여 세례를 Y 받죠? entonces nosotros como hemos sido bautizados con él. 이걸 보고 비밀이라고 말하는 거예요. Esto es, por eso se llama secreto. 여러분 성경은 밭에 감추인 보화라 그랬어요. La palabra de Dios dice, esto es como el tesoro escondido en el 이 campo. 성경 속에 보화가 감춰져 있는데 Entonces adentro de la Biblia el tesoro está escondido. 성경 속에 복음이 숨겨져 있는데 Entonces el evangelio está escondido. 그걸 캐내는 거예요. Tiene que descubrir. 여러분 이게 성경 속에 감춰져 있어요. Ya el tesoro está escondido. 그래서 알지 못하면 받을 수 없고 La gente no sabe dónde está, no puede encontrar. 여러분이 알지 못하면 믿을 수가 Si 없게 usted 돼요. no conoce, no puede creerlo. 자 여러분 요한이 예수님에게 세례를 줬는데 Ya Juan el Bautista le daba el bautizo a Jesús. 16절에 어떤 일이 벌어졌어요? El versículo 16, ¿qué se ocurrió? Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que se descendía como paloma y venía sobre él. 예수께서 세례를 받으시고 물에서 올라왔다. Cuando Jesucristo después que fue bautizado subió luego de agua. 여러분 세례는 물을 떠와 가지고 머리에다가 뿌리는 게 Y 아니에요. el bautizo no es una persona que trae el agua y estaba echando el agua encima de la cabeza. 세례는 물 속에 잠기는 Y 거예요. el bautizo significa y sumergirse en el agua. 내가 물 속에 잠기면 Ya, yo estoy sumergido en el 아 이제 agua. 나는 죽었어. Ya, yo estoy muerto. 내가 물 밖으로 나오면 Cuando yo salí del 나는 agua, 이제 새로운 사람이야. ahora yo tengo una nueva vida. 그걸 증명하려고 세례를 하게 Esto 했어요. es una evidencia, por eso le da bautizo. 자, 예수님이 물 속에 들어가셨어요. Ya cuando Jesucristo estaba sumergido en el 그리고 예수님이 물 agua, 속에 잠길 때, ya él estaba en el agua. 자 분명히 예수님이 세례를 Y 받으셨으니까 Jesucristo había recibido ese bautizo. 물 밖으로 올라오셨어요. Cuando él salió del agua, 자 그때 무슨 일이 벌어졌죠? ¿qué ocurrió entonces en aquel momento? 하늘 문이 열렸어요. Y el cielo se abrió. 자 그러면 예수님이 세례 받기 전까지는 Entonces, antes de recibir el bautizo de Jesucristo, 하늘 문이 닫혀 있었죠. la puerta del cielo estaba cerrado. 왜 하늘 문이 닫혔죠? Porque estaba cerrado la puerta del cielo. 이사야 59장 2절에 보면 En Isaías capítulo 59, el versículo 2. 너희 죄악이 하나님과 너희 사이를 내었다고 했습니다. Sus pecados está separado entre Dios y usted. 왜 하늘 문이 닫혀 있었느냐면 Porque la puerta del cielo estaba cerrado. 우리 죄 때문에 하나님은 하늘 문을 닫아놨어요. Por nuestro pecado, Dios cerraba la puerta del cielo. 근데 예수님이 세례를 받고 올라오니까 Pero cuando Jesucristo ya salió del agua, 하나님이 하늘 문을 열어줬습니다. Dios abrió la puerta del cielo. 이 말은 무슨 얘기예요? ¿Qué significa en eso? 하나님과 우리 사이에 가로막힌 죄가 사라졌다라는 Eso 거예요. significa desaparecía el pecado y se dividía entre Dios y nosotros. 얼마나 놀라운 일이 벌어진 Qué 거예요. maravilloso, ¿sí o no?
그러니까 하늘에서 성령이 내려왔습니다. Por eso el Espíritu Santo así llegaba. 자, 예수님이 받은 세례는 Ya Jesucristo había recibido ese bautizo. 특별한 의미가 있습니다. Tenía mucho valor, significado. 우리는 세례 받은 적이 없어요. Nosotros no había recibido el bautizo. 근데 예수님이 세례를 받으시니까 Jesucristo había recibido este bautizo. 하나님이 하늘 문을 열어주시고 Dios abría la puerta del cielo. 성령을 이 땅에 Dios nos 내려주었다라는 envió el Espíritu Santo. 거예요. 자, 그러면 도대체 세례 요한이 어떻게 했길래 Ya vamos a pensar entonces Juan el Bautista qué hizo. 하나님이 하늘 문을 열어준 겁니까? Dios entonces ¿por qué abrió la puerta del cielo? 마태복음 11장 Ya Mateo capítulo 11, 11절을 읽겠습니다. el versículo 11. Mateo 11, el versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño que en el reino de los cielos mayor es que él. 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 일어남이 없다. Entre los que nacen de mujer no se han levantado otro mayor que Juan el Bautista. 여러분들은 누가 낳으셨어요? Entonces, ¿usted nació por quién? 남자가 낳았어요? Y tal vez como el varón dio la vida a usted. 우리는 여자가 낳았어요. Sí, claramente, y la mujer nos dio la vida. 여자가 낳았다라는 말은 남자의 씨를 받아서 태어난 La 거예요. mujer nos dio la vida, eso significa la mujer primero recibió la semilla, 맞습니까? ¿cierto? La vida. 여러분, 세상의 모든 사람은 Toda la persona, 여자가 낳은 것입니다. obviamente el humano nació a través de la mujer, 그러나 예수 그리스도는 pero Jesucristo, 남자의 씨로 태어난 게 y él 아니고 no nació a través del hombre, 성령으로 a través del 태어나셨어요. Espíritu Santo él nació en este mundo. 예수님을 제외한 모든 사람 중에 Sí, entonces no solamente, no Jesucristo y luego el resto, todo el mundo, 하나님은 세례 요한을 가장 큰 사람으로 보냈습니다. Dios cómo trata a Juan el Bautista, él es mayor que toda la humanidad. 왜 요한이 가장 큽니까? Porque Juan el Bautista más mayor que todo, 그만이 예수님에게 세례를 줬기 때문에. porque es el único, él podía dar el bautizo a Jesús. 요한은 그냥 예수님에게 세례를 준 게 Juan el 아니고 Bautista no simplemente lo bautizaba, 세상의 가장 큰 사람으로 예수님에게 세례를 줬어요. él como era un hombre más mayor que todo, como un representante. 다시 말하면 세례 요한은 인류를 대표했다. Otra vez, él es como el representante de toda la humanidad. 아셨어요? ¿Me hago entender en eso? 그러면 요한이 세례를 줄 때 Juan el Bautista le daba el bautizo. 나도 예수님에게 세례를 준 것입니다. Entonces mi vida también estaba dando el bautizo a él. 아멘. Amén. 여러분, 그래서 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 Por eso hemos sido bautizados juntamente con él. 그의 죽으심과 합하여 세례 받은 줄을 알지 Y 못하느냐. hemos sido muertos juntamente con él. 여러분, 예수님과 합하여 세례 받았습니까? Entonces ya usted ha sido bautizado juntamente con él. 그러면 우리는 예수님하고 하나가 된 Eso 겁니다. significa nosotros unimos con Cristo. 세례를 받아야 Ya entonces después de recibir el 예수와 bautizo, 하나가 되고 usted se hizo con Cristo, 함께 못 박히고 juntamente fue crucificado, 함께 장사 지내고 juntamente fue sepultado, 함께 부활하고 juntamente resucitado, 함께 하늘에 앉힌 자가 된 juntamente está 겁니다. sentado en el reino de Dios. 이걸 보고 거듭났다고 Esto 말하는 es el nuevo nacimiento. 내가 새로 태어난 게 아니고 Entonces usted no nació de nuevo. 우리는 예수와 하나가 된 거예요. Nosotros nos hicimos uno con Cristo. 그때부터 우리가 할 일은 없어요. Desde aquel momento nada que hacer. 죽는 것도 예수님이 죽고 Ya murió, Cristo murió por nosotros. 사는 것도 예수님이 살고 Él resucitó por nosotros. 하늘나라 가는 것도 예수님이 Llegó 가세요. al reino de Dios, Cristo hizo. 우리가 예수와 하나가 됐기 때문에 Ya nosotros hicimos uno con Cristo. 우리는 예수님으로 말미암아 죽은 A 겁니다. través de Cristo nosotros morimos con Él. 내가 죽는 게 아니에요. Yo no morí. 아멘. Amén. 여러분, 이 사실을 정확히 알아야 Y 돼요. hermano, tenemos que entender exactamente. 요한복음 1장 Ya Juan capítulo 1. 6절을 읽겠습니다. Juan capítulo 1, el versículo 6 está escrito. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 하나님이 사람을 보냈어요. Dios envió un hombre, 그 사람은 요한입니다. se llamaba Juan.
아셨습니까? ¿Es cierto? 자, 세례 요한은 누가 보냈어요? Ya Juan el Bautista, él fue enviado por quién? 하나님이 보냈습니다. Dios. 자, 왜 요한을 보냈느냐면 ¿Cuál era la razón lo envió? 7절 El versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 요한은 빛이 아닙니다. Y Juan el Bautista no era la luz. 그는 빛을 증거하러 온 사람입니다. Él era un testigo para mostrar la luz. 자, 여러분 뭐라고 적혔는지 보세요. ¿Cómo está escrito la Biblia? 제가 증거하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증거하고. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 모든 사람으로 인하여 자기를 믿게 하려 함이니라. Dice, a fin de que todos creyesen por él. 여러분이 빛을 믿으려면 Si usted quiere creer en la luz, 세례 요한을 알아야 합니다. usted tiene que conocer a Juan el 하나님이 Bautista. 그렇게 써 놓았습니다. Aquí está escrito, 모든 사람으로 인하여 a través de toda la gente, 자기를 인하여 믿게 하려 함이니라. a través de él que creyera todo. 여러분이 빛을 믿으려면 Si usted- 요한을 통해야 합니다. Quiere creer en la luz a través de Juan el Bautista. 아시겠어요? ¿Me hago entender? 왜 요한을 통해야 합니까? Porque a través de Juan tiene que creer en la luz. 요한만이 예수와 세례를 주었기 때문입니다. Realmente el apóstol y realmente Bautista Juan, el único le daba bautizo a él. 요한이 예수님께 세례를 줄 때 Y Juan el Bautista le daba bautizo. 우리는 그때 예수와 함께 세례를 우리도 준 Único 겁니다. nosotros también hemos sido bautizo junto con él. 그때 세상이 예수와 합하여져 버린 Y en 겁니다. aquel momento todo el mundo se hizo uno con él. 그래서 요한복음 1장 29절에 Por eso Juan capítulo 1 el versículo 29 요한이 이렇게 말했습니다. y Juan el Bautista está diciendo, 다 같이 읽겠습니다. ya el capítulo 1 el versículo 29. Vamos a leer juntos, 1, 2. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 요한이 예수님에게 세례를 주고 예수님을 보니까 Juan, cuando le dio el bautizo, cuando miraba a Jesús, 예수님에게로 세상의 죄가 건너가 있는 거예요. todo el pecado había trasladado a Jesús. 자, 그가 세례를 주기 전까지는 Ya antes de entregar el bautizo, 모든 죄가 우리에게 있었어요. todo el pecado estaba encima de nosotros. 예수님이 세례를 주고 Ya 나니까 cuando Juan le dio el bautizo a Jesús, 여러분 요한이 예수님에게 세례를 주는 순간에 cuando Juan le dio bautizo a él, 세상의 죄가 예수님에게로 건너가 todo 버린 el pecado del mundo trasladaba a él. 다시 말하면 우리가 예수님하고 하나가 돼 버린 거예요. Otra vez digo, entonces nosotros hicimos uno con Jesús. 여러분 요한이 예수님에게 세례를 줄 때 Juan cuando le daba el bautizo, 우리는 예수 안에 들어가 버린 거예요. nosotros ya había entrado a Jesús. 아멘. Amén. 이게 비밀입니다. Esto es un secreto. 이게 복음이라는 거예요. Esto es el evangelio. 많은 사람들은 이 사실을 모르기 Muchas 때문에 personas no comprenden eso. 자기가 죽은 걸 몰라요. Muchas personas no saben cómo está muerto. 우리가 예수와 합하여졌기 때문에 Entonces nosotros hemos sido con Cristo. 예수님이 십자가에 못 박힐 때 Cuando Cristo fue crucificado, 우리도 못 박혔습니다. nosotros morimos juntamente con él. 예수님만 십자가에 돌아가신 게 No 아니고 solamente Jesucristo fue crucificado en la cruz, 우리도 예수와 함께 죽은 겁니다. nosotros también morimos juntamente con él. 예수님이 부활하셨을 때 Cuando Cristo resucitó, 우리도 부활한 겁니다. nosotros también resucitamos juntamente con él. 아멘. Amén. 그래서 우리에게 부활절이 중요한 Por eso 거예요. para nosotros muy importante el día de la resurrección. 사람들은 교회 나가고 있지만 Muchas personas se congregan, 자기가 죽은 줄을 몰라요. pero la gente no sabe cómo está muerto de sí mismo. 그러니까 교회 다니면서도 Y aunque se congrega, 사람들은 다 자기가 할 일이 많아요. pero mucha gente piensa, yo tengo que hacer muchas cosas. 여러분이 일하는 것만큼 여러분은 하나님과 멀어져요. Entre más usted hace su obra, usted se aleja más de Dios. 여러분 죽은 자가 뭐를 하겠습니까? Un muerto, ¿qué cosa puede hacer? 여러분 하나님이 일하셔야 우리도 일을 하는 거고 Dios debe hacer la obra, por eso nosotros también 하나님이 podemos hacer. 역사하셔야 여러분도 일을 할 수 Dios 있어요. también tiene que hacer su obra.
그러나 사람들이 이걸 모르기 Pero mucha 때문에 gente no entiende en eso. 구원을 받았다. Ya dice que soy salvo. 그러니까 더 열심히 Por 해야지. eso yo tengo que hacer más. 그건 마귀가 우리를 속이는 Eso es 거죠. Satanás, no se engaña. 여러분 구원을 받았기 때문에 Ya usted había recibido la salvación. 이제는 예수님이 일을 하셔야 Por eso 됩니다. Cristo tiene que trabajar en su vida. 여러분이 구원을 받았기 때문에 Ya usted había recibido la salvación. 이제 우리 주님이 여러분과 함께 Por eso 역사하셔야 el Señor 됩니다. tiene que hacer su obra. 여러분 자신이 살아 일하는 건 Si usted está vivo, está muerto. 하나님의 말씀을 부정하는 Si 거예요. usted está vivo, significa usted está rechazando, negando la palabra de Dios. 갈라디아서 2장 20절. Gálatas capítulo 12, el versículo 20. Capítulo 12, el versículo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. Con Cristo estoy juntamente crucificado. 여러분 죽었습니까? ¿Ya usted está muerto? 대답이 시원치 않네요. Ah, no me responden fuerte. 죽었습니까? ¿Usted está muerto? 아닌데 나 산 것 같은데. Uy, yo creo que todavía está vivo. 내 갑자기 왜 죽어? Entonces, ¿cómo yo morí? 그런 사람들이 있는 것 Alguna 같아요. persona así como me habla así. 성경은 뭐라고 합니까? La Biblia, ¿cómo está escrito? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 Con 박혔다. Cristo estoy juntamente crucificado. 여러분 십자가에 못 박혔어요? ¿Ya usted fue crucificado? 여러분 이거 정말 중요한 Hermano, 이야기. muy importante. 여러분이 죽었다라는 걸 정확히 믿어야 Por 돼요. favor, usted tiene que creer, usted está 내 muerto. 자신을 바라보지 No 마시고 mire a sí mismo. 내가 죽고 사는 걸 성경에서 확인해야 Por 돼요. favor, usted está muerto, está vivo, a través de la palabra tiene que confirmar. 여러분 죽었습니까? ¿Usted está muerto? 그게 성경입니다. Esto es la Biblia. 근데 여러분들은 지금까지 예수 믿는다고 Pero 하면서도 todavía usted cree que yo creo en Dios, 성경을 안 믿고 pero no creía en la Biblia. 내가 살았다고 믿는 La 거예요. gente cree que yo estoy vivo. 그건 예수 믿는 게 아니에요. Eso no está creyendo en Jesús. 아셨어요? ¿Me hago entender? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 Ya, yo estoy crucificado juntamente con Él. 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 내 안에 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 여러분 이제 누가 살아요? Ahora, ¿quién vive? 예수 그리스도가 삽니다. Vive Cristo en mí. 아멘. Amén. 우리는 지금까지 다 잘못 생각하고 있었어요. Mucho tiempo nosotros estábamos equivocados. 사람들은 구원을 받고도 누가 산다고 Ya una 믿어요? persona después de recibir la salvación, ¿cómo piensa? ¿Quién 내가 vive? 산다고 믿어요. Yo vivo. 이걸 외식이라고 말합니다. Eso es la hipocresía. 여러분들이 구원을 받았으면 Ya usted recibió la salvación, 우리는 예수와 함께 죽은 것입니다. usted ya estaba muerto juntamente con Cristo. 이제는 내가 산 것이 Ahora ya usted no 아닙니다. vive. 그리스도가 사십니다. Cristo vive en su corazón. 이제 여러분의 입을 열어서 A través de su labio, 그리스도를 말하십시오. por favor, hable Cristo. 말씀을 말하십시오. Y comparta la palabra de Dios. 그러면 하나님이 여러분을 통해서 역사하실 것입니다. Dios trabajará en su vida. 이제는 내가 산 것이 아니요 Ya usted no vive, 오직 내 안에 그리스도께서 사신 solamente 것이라. Cristo vive en mí. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 Ahora yo vivo en mi carne. 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에 사는 것이라고 했습니다. Y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 자, 여러분 예수님이 십자가에 돌아가실 때 Cuando Cristo murió en la cruz, 자, 우리가 죽었다고 했는데 ya nosotros morimos juntamente con Él. 사람들은 이걸 이해하지 못해요. Ya mucha gente no entiende en eso. 왜 그런 줄 아세요? ¿Por qué? 여러분들은 인간의 시간으로 생각을 하고 Porque usted está pensando según el punto de vista del hombre. 하나님은 하늘의 시각으로 말씀하셨어요. Dios está hablándonos según el punto de vista celestial. 우리가 사는 세상은 시간이 존재합니다. Ya en nuestro mundo terrenal que existe el tiempo, 과거가 있고 현재가 있고 미래가 que 있고. existe el tiempo pasado, presente, futuro. 그러나 하나님의 시간에는 Pero según el punto de vista de Dios, 과거가 없습니다. no existe el tiempo pasado, 미래도 없습니다. tampoco no existe el futuro. 하나님의 세계는 현재밖에 Solamente 없습니다. el mundo de Dios que existe nada más presente. 그걸 보고 영원한 세계라고 Esto 말해요. es el mundo eterno. 여러분 영원한
영원한 세계는 시간이 흘러가지 El 않아요. mundo eterno no fluye el tiempo. 여러분들은 시간이 흐르잖아요. Nosotros tenemos, el tiempo pasa en nuestra 그래서 vida. 내 생각으로 성경을 읽으면 Según su punto de vista, si usted lee, 성경은 이해하지 못합니다. difícil comprender la Biblia. 성경은 하나님이 기록하셨습니다. La Biblia fue escrito por Dios. 하나님의 시간으로 성경을 봐야 Según el punto de vista, tiene que leer la Biblia. 하나님의 하루는 Entonces, un día para Dios, 우리의 천년과도 같다 그랬어요. para nosotros como si fuera 1000 años. 읽어보셨습니까? ¿Ya usted había leído en eso? 하나님의 하루는 Sí, un día para Dios, 우리의 천년과도 같다. como para nosotros como si fuera como 1000 años de nuestra 혹시 vida. 여러분 100세가 되신 분 있어요? Ya entre nosotros, ¿quién tiene 100 años? 여러분 100세 산 사람은 Ya una persona cumplió 100 años, 하나님의 시간으로 según el 말하면 punto de vista de Dios, 여러분 2시간 산 거예요. como apenas 2 años ya vivió. 몇 시간 살았다고요? Entonces, ¿cuántas horas vivió? 2시간. 2 horas. 하나님의 하루는 우리의 천년이니까. Ya vamos a pensar según el punto de vista de Dios. Y entonces un día para Dios, para nosotros 1000 años. 예, 2시간도 못 살았어요. Entonces eso no podría ser ni 2 horas. 하나님의 하루가 우리의 Entonces 천년이면 para Dios un día, para nosotros 1000 años. 하루가 24시간이잖아요. Entonces un día es 24 horas. 천년을 24시간으로 나누면 Entonces ya cuando nosotros dividimos, entonces 1000 para dividir 24, 얼마가 나와요? entonces ¿cuánto saldría? 여러분 1시간이 40년이에요. Entonces ya una hora es 40 años. 그렇죠. ¿Es cierto? 1시간이면 40년. Entonces una hora significa 40 años. 자, 그럼 여러분이 만약에 100세를 산다면 Entonces supongamos que usted vive entonces 100 años. 여러분 2시간 정도 사는 Según el 거예요. punto de vista, apenas usted vivirá 2 años según el tiempo de Dios. 맞죠? ¿Sí es cierto? 그럼 여러분 지금 50살이면요. Entonces si usted tiene 50 años, 여러분 1시간밖에 안 산 거예요. entonces ya apenas usted vivió una hora de Dios. 여러분이 25살이면 Usted tiene 25 años, 30분 산 거예요. apenas usted vivió 30 minutos delante de Dios. 그러면 아기가 응애하고 Entonces 태어났다가 un bebé nació 여러분 2시간이 지났어요. y luego ya pasó 2 años. 여러분 태어난 거나 2시간이나 뭔 차이가 ¿Qué le 있어요? parece? Entonces un recientemente nació, luego pasó más 2 horas. ¿Cuál es la diferencia? 하나님의 시간으로는 우리는 아무것도 아니에요. Según el tiempo de Dios, nosotros somos nada. 아셨어요? ¿Me hago entender en eso? 여러분의 시간으로 성경을 읽으면 안 돼요. Por favor, no tiene que leer según su punto de vista. 하나님의 시간으로 읽어야 돼요. Según el punto de vista de Dios, tiene que leer. 여러분이 살고 있는 이 산타크루스는 Ahora, si usted vive aquí en Santa Cruz, 해발 10m예요. yo creo que y sobre el nivel del mar como 10 metros, ¿es cierto? Aquí Santa Cruz. 나파스는 4,100m예요. La Paz, ¿dónde está el aeropuerto? Y Ciudad Alto, más o menos sobre el nivel del mar, 4100 metros. 자, 여러분 4,100m에 올라가면 Ya cuando una persona sube ese nivel 4100 metros, 여러분 산타크루스가 다 보이겠죠. y entonces desde ese nivel que mirara, ya puede ver hasta Santa Cruz, ¿no? 자, Supongamos. 우리가 라파스까지 가려면 Ya nosotros para llegar hasta La Paz, 시간이 많이 걸려요. entonces y tardaría mucho tiempo. 맞습니까? ¿Es cierto? 그러나 비행기 위에서 보면 Pero sí, desde el avión, cuando nosotros miramos, 시간이 흘러야 안 흘러요? entonces pasa el tiempo, ¿sí o no? 시간이 흐르지 않아요. Sí, no pasa el tiempo. 위에서 보면 Ya desde arriba, 나파스도 보고 desde de arriba cuando mira La Santa Paz, Cruz도 보는 거예요. desde arriba al mismo tiempo está mirando Santa Cruz. 맞습니까? ¿Me hago entender en eso? 비행기를 타고 올라가면 Ya vamos a pensar, nosotros subimos al cielo por el avión. 예, 위에서는 나파스나 산타크루스를 동시에 보는 Desde 거예요. arriba al mismo tiempo simultáneamente puedo ver La Paz y Santa Cruz. 이해가세요? ¿Es cierto? 위에 올라가면 시간이 흐르지 않아요. Desde de arriba para mirar no necesita otro tiempo, solamente mira al mismo tiempo. 땅에 있는 시간으로는 Pero cuando nosotros estamos el tiempo 여러분 en la tierra, 많은 시간이 걸려야 산타크루스를 가고 necesita mucho tiempo de 라파스를 aquí, 올라갈 수가 있어요. Santa Cruz, para llegar hasta La Paz. 맞습니까? ¿Es cierto? 우리는 땅에 살고 있습니다. Nosotros estamos viviendo en la tierra. 하나님은 하늘에 계십니다. Dios es celestial.
하나님은 우리를 보고 말씀하셨어요. Dios nos mira, nos habla. 예수와 합하여 세례를 받았다. Si usted ha sido bautizado juntamente con Cristo. 우리 시간으로는 2000년이 흘렀는데 Según nuestro punto de vista ya había pasado más de 2000 años. 하나님의 시간으로는 이틀이 흐른 거예요. Pero según el punto de vista apenas pasó 2 그러니까 horas. 하나님은 아브라함이나 우리를 Entonces cuando Dios nos mira, Abraham y nosotros, 똑같이 보시는 ya 거예요. nos trata como lo mismo. 하나님은 예수님과 우리를 똑같이 보시는 Dios 거예요. como nos trata, lo mismo Jesucristo y nosotros mismo tiempo nacimos. 아멘. Amén. 우리 시간으로 성경을 보면 안 돼요. Según nuestro punto de vista no tiene que leer la Biblia. 하나님의 시간으로 성경을 보셔야 Usted 돼요. tiene que leer según el punto de vista de Dios. 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 Si hemos sido bautizados juntamente con Cristo 그의 죽으심과 합하여 세례 받은 줄을 알지 y 못하느냐. nosotros también y hemos sido muertos juntamente con Él. 우리는 2000년이 지난 것 같지만 Ya nosotros pensamos ya habíamos pasado 2000 años, 하나님은 이틀밖에 지나지 않았기 pero 때문에 según Dios dice apenas 2 días ya pasó. 예수님이 돌아가실 때 Ya cuando Jesucristo murió, 우리도 예수와 합하여 십자가에 못 박혔다고 nosotros 말하는 거예요. también morimos juntamente con Él. Fuimos crucificados juntamente con Cristo. 아멘. Amén. 우리가 예수와 합하여 세례를 받고 Ya hemos sido bautizados con Él. 합하여 장사가 되고 Hemos sido sepultados. 합하여 부활을 하고 Hemos sido resucitados. 합하여 하늘에 앉힌 자가 Hemos 된 sido 것입니다. sentados juntamente con Él. 아멘. Amén. 이 사실을 성경은 가르치려고 La palabra 하셨어요. de Dios nos enseña en eso. 사랑하는 성도 여러분, Y hermanos amados, 여러분이 십자가에 죽은 걸 믿으세요. por favor, usted crean, usted murió juntamente 여러분, con 우리는 Cristo. 이미 죽었습니다. Ya usted murió juntamente con Cristo. 우리가 일하는 건 없습니다. Ya entonces usted no trabaja. 이제 우리를 위해서 일하실 분은 예수 그리스도 한 분밖에 없어요. Jesucristo solo único trabajará para nosotros. 여러분들이 그리스도를 믿고 Por favor, usted cree en Cristo. 그리스도로 말미암아 사시면 A través de Cristo usted vive. 하나님이 여러분의 삶을 통해서 놀라운 역사를 Dios le 나타내실 것입니다. mostrará su obra muy grande en su vida. 기도하겠습니다. Y oremos. 하나님 아버지 감사합니다. Gracias, Padre Celestial. 우리가 말씀 안에서 소망을 갖게 돼서 감사하고 Estamos muy agradecidos que nosotros tenemos la esperanza en la palabra 오랫동안 de 우리 Dios. 생각에 매여서 Mucho tiempo nosotros habíamos sido atados por nuestro pensamiento. 우리가 무엇을 해야 한다고 쏟고 살았는데 Nosotros fuimos engañados, creíamos que tenemos que hacer algo. 이제 우리는 죽고 예수님만이 일하는 세계 Ahora 안에 들어왔습니다. morimos juntamente con Cristo, ahora Cristo trabajará solo. 성도들이 예수님으로 말미암아 소망을 얻게 하여 주옵소서. Dios bendice a los hermanos a través de Cristo que tenga la esperanza. 예수님의 이름으로 Te lo 기도했습니다. pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesús. 아멘. Amén. Gracias.